मैं एक दिन अपने घर पर छत पे खड़ी कपड़े धो रही थी जब एक शख्स ने मुझे दूर से देखा और मुझे इशारा किया। उस इशारे का मतलब था कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई क्योंकि मेरी उम्र ही ऐसी थी। मैं नीचे आ गई। मेरी सौतेली माँ थी और बाप दूसरे शहर में काम करता था। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरी माँ ने कहा कि ये बतीसी क्यों फूट रही है, किसको देख के आ रही थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं। मेरी मामा मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थीं क्योंकि वो सौतेली माँ थी और ये तो उसका हक था। लेकिन मेरी अपनी माँ भी मेरे साथ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि हमेशा से उसे बेटा चाहिए था। लेकिन मैं उसके घर में पैदा हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसने अपना बहुत इलाज करवाया और इलाज करवाते हुए ही वो इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने फ़ौरन ही दूसरी शादी कर ली और मेरे सर पर सौतेली माँ ले आया। उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ़ 8 साल थी और अभी तक मैंने अपनी माँ का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे सारे मामलात अपने हाथों में लेने थे। जिस शख्स ने मुझे इशारा किया था शायद वो मुझे पसंद करता था। मेरी उसके साथ बातचीत होने लगी। मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगे, तो उसने कहा कि तू तो फ़ौरन ही शादी पर आ गई। मैंने कहा कि मेरे पास और किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। अगर शादी करनी है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। थी तो मैं बहुत खूबसूरत और दुबली पतली भी, और वो मेरा दीवाना हो चुका था। उसके साथ भाग कर शादी कर ली। माँ बाप को जब पता चला तो उन्होंने बहुत बातें की, लेकिन मैंने कहा कि अब मेरा एक शौहर है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जब किसी के ऊपर जुल्म होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा आजिज़ हो जाता है और उसके अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे पर जुल्म हुआ तो मैं मज़ीद बहादुर हो गई थी। मुझे पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है और मुझे उन लोगों से बदला लेना है। मैंने जिस लड़के से मोहब्बत की थी वो हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आता था। मैंने सोचा कि शायद किसी अमीर ख़ानदान का है। जल्दी जल्दी में शादी कर ली, पर उसका घर तक नहीं तक देखा, और जब देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका घर तो बिल्कुल एक छोटे से कमरे पर मुश्तमिल था। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अकेला रहता हूँ और मज़दूरी करता हूँ। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि जब प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे तब ये नहीं कह सकते थे कि तुम एक मज़दूर हो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, सारी ज़िंदगी की सहूलतें फराहम करूँगा। उसने कहा कि हाँ करूँगा, लेकिन उसके लिए कुछ साल लग जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, कुछ साल गुजारा करती रहूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते, बस अपनी बीवियों को ये ख्वाब दिखाते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा मुझे 3 महीने दे दो। मैंने उससे 3 महीने का वक़्त दे दिया, लेकिन वही बात हुई कि वो 3 महीने में कुछ भी ना कर पाया। मेरे लिए एक सूट ले आया और घर में एक इजाफी चारपाई ले आया तो सोचने लगा कि जैसे सब कुछ कर लिया है। उसने कहा कि अभी इतना ही कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अब तो मुझे मामलात अपने हाथ में लेने ही पड़ेंगे। मैं बार बार यही लफ्ज़ बोलती थी कि मुझे मामलात अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। उसने कहा कि क्या करोगी तुम? मैंने कहा कि जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाया और आसपास देखने लगी। चंद ही दिनों में एक और परवाना मेरे पास मंडराने लगा। उसका बहुत बड़ा घर था। मैंने इस दफ़ा घर पहले ही देख लिया था। उसका घर वाक़या बहुत बड़ा था। मैंने सोच लिया था कि बस इसी से शादी करूँगी। वो भी मेरे इश्क में पागल हो गया और मैंने उसके साथ शादी कर ली। उसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे पहले शौहर को जब मेरी दूसरी शादी का पता चला तो वो भी हैरान रह गया। जिस आदमी से मैंने शादी की थी उसका नाम आकाश था। जब इसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता चला तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारा तो पहले से भी शौहर है। वो दोनों आपस में लड़ने लगे, कहने लगे कि इसको छोड़ दो, ये मेरी है। वो कहने लगा कि तुम छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ूं। दोनों ही मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे।
पहले वाले शौहर की तो बात समझ आती थी, उसके पास तो कुछ था नहीं, उसे दोबारा लड़की किसी ने देनी नहीं थी। लेकिन दूसरा वाला भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। हम एक ही घर में रहने लगे। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पहले शौहर को भी तुम्हारी वजह से कबूल कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि यह आदमी हालात से तो ख़ानदानी लगता है, उसके पास इतना बड़ा घर भी है, फिर ये ऐसी बात पे राज़ी कैसे हो गया। लेकिन उसका बांडा भी 2-4 दिन में ही फूट गया जब मुझे पता चला कि ये घर उसका नहीं था, उसके मालकों का था। उसको यहाँ पर घर की हिफाजत करने के लिए छोड़ा था। मैंने फिर से अपना सर पकड़ लिया कि एक शौहर की शक्ल देखकर उससे मोहब्बत कर ली, यानी सोचा कि उसके पास कुछ है या नहीं, और दूसरे शौहर का घर देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वह घर उसका अपना है या नहीं। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरह से खेल रही थी। मैं तो बेवकूफ़ बन गई थी। मुझे इसी तरह से ही बेवकूफ़ बनना चाहिए था। अब मैं क्या करती। ये दोनों हमेशा ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनकी एक ही बात होती थी कि तुम छोड़ दो या तुम छोड़ दो। लेकिन ना दोनों मुझे छोड़ते थे और ना मैं किसी को छोड़ सकती थी। एक दिन मेरे पास एक औरत आई जो सामने वाले घर में रहती थी। उसने कहा कि आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं और हम लोगों ने चाय पानी नहीं भेजा। उसने थोड़ी देर मुझसे बात वगैरह की। वो मेरे लिए चाय लेकर आई थी। उसने हिजाब पहना हुआ था, शायद वो मुस्लिम घराने से थी। उसने कहा कि ये दोनों कौन हैं? तो मैंने कहा कि ये मेरे शौहर हैं। वो हैरान रह गई। उसने कहा कि आपके 2 शौहर हैं? फिर उसने कहा कि अरे, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। जब मैंने अपना नाम मीना बताया और थोड़ा अपने बारे में तफसील से बताया तो वो समझ गई। उसने कहा कि अच्छा, तभी आप लोगों को ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? मैंने कहा कि तुम्हें नहीं अजीब लगता कि एक आदमी की 4 बीवियां हों? तो उसने कहा कि एक आदमी 4 बीवियां रख सकता है, लेकिन एक औरत इतने सारे मर्द नहीं रख सकती। ये बात हमारे यहाँ बहुत ही बुरी बल्कि गुनाह समझा जाता है, और उसके पीछे बहुत ज़रूरी साइंस भी है और बहुत ही बड़ी मसलहत भी है। ऐसा करने में बहुत नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान औलाद का होता है। मैंने कहा कि औलाद का कैसा नुकसान होता है? उसने कहा कि होता है, बात कन्फ्यूज़न में चली जाती है। मैं आपको तफसील से नहीं बता सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ इस तरह का भी रिवाज है। आपसे मिलके खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा आ पाऊँगी। मुझे मेरा शौहर नहीं आने देगा। उसने कहा कि देखा, तुम लोगों के शौहर तो तुम पे हुकूमत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ इन दोनों पे हुकूमत करती हूँ। वो औरत खामोश हो गई। उसने कहा कि जो आप कर सकती हैं वो आप करती रहें, और जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। बस उसका इखलाक बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उससे कुछ उल्टी सीधी बातें भी की, कुछ ताने भी दिए, लेकिन उसने गुस्सा करने के बजाय बस मुस्कुरा के जवाब दिया और कहा कि आपकी अपनी मर्ज़ी और रसूमात हैं और हमारी अपनी। वो वहाँ से चली गई। वो दोबारा नहीं आई। मुझे इस बात का अफसोस हुआ, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी औरत मेरे साथ मेल मिलाप नहीं रखती थी। सबको यही लगता था कि मैं गलत हूँ, जबकि मुझे इस चीज़ में कोई गलती नज़र नहीं आती थी। बस उसके बाद ज़िंदगी ने फिर से करवट ले ली। जिस शौहर ने मुझे घर रखा था, मुझसे शादी की थी, उसको घर में रहने के लिए लोग आ गए और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने हमारे घर का ख्याल रखा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये तो सड़क पर आ गया। हम फिर से मेरे पहले शौहर के घर में रहने लगे। अब मेरा दूसरा शौहर मेरे पहले शौहर का मोहताज सा नज़र आने लगा, क्योंकि वो इसके घर में रहता था। ये घर बहुत छोटा था और यहाँ पे कमरे ही थे। एक छोटा सा स्टोर था, उसको भी कमरा बना लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ जाती थी। वो दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते थे। जैसे अगर किसी मर्द की 2 बीवियाँ हों तो वो एक दूसरे से झगड़ा करती हैं, इसी तरह ये लोग भी झगड़ा करते थे। लेकिन बीवियों का झगड़ा तो सिर्फ ज़बान तक होता है, ये लोग तो हाथापाई पे उतर आते थे। मैं तो परेशान होकर रह गई थी। मेरे दिल से दोनों ही उतर चुके थे, क्योंकि इन दोनों ने मुझे झूठ बोला था और मुझे धोखा दिया था। एक ने मुझे ये नहीं बताया कि उसकी औकात क्या है, और दूसरे ने तो मुझे बाकायदा धोखा दिया था।
اس نے کہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے۔ جب اسے وہاں سے نکال رہے تھے تب میں نے اسے کہا کہ اچھا تو یہ گھر تمہارا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تو میں سب کچھ بھول گیا، اور مجھے جھوٹ لگا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولنا تو جائز ہے۔ وہ باتیں بڑی اچھی اچھی کرتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اب وہ اچھی اچھی باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، اور ساری زندگی دھوکہ دینے والا تھا۔ اب تو مجھے میرا پہلا شوہر قدرے بہتر نظر آنے لگا تھا۔ کم سے کم اس نے مجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، بس اس نے مجھے بتایا نہیں تھا، لیکن دیکھا جائے تو دونوں باتیں ایک جیسی ہی تھیں۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھی اور مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ میں کوئی ایسا انسان تلاش کرنا چاہتی تھی جس کے پاس گھر بھی ہو اور دولت بھی، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے مجھ سے کیسے شادی کرتا کہ میرے 2 شوہر ہیں۔ پر پھر بھی مجھے اپنے بارے میں سوچنا تھا، کیونکہ میں صرف خود خوش رہنا چاہتی تھی۔ مجھے کسی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بالکل بھی خوش اور مطمئن نہیں تھی۔ میرے دونوں شوہر ہی میرے ساتھ رہتے تھے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور ہم تینوں کے لیے ہی کھانا پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 2 لوگ مل کر چاہتے تو بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن ان کو ایک دوسرے سے جھگڑنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اگر میں ایک سے کچھ چیز منگوا لیتی تو دوسرا مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں کہا، اور اگر میں اسے کہتی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس بات پر مزید جھگڑا ہو جاتا۔ میں اتنی بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں اپنے لیے نہ جانے کس لمحے میں کیا سوچ لیا کہ ایک اور قدم اٹھا لیا۔ میں اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا اور خوبصورت بنا کر رکھنے لگی، اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج کل میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، تو میں نے اس سے جھگڑا کر لیا تاکہ مجھے اس کی باتیں نہ سننی پڑیں اور وہ میری طرف نہ دیکھے۔ دوسرے شوہر کے ساتھ بھی میں نے یہی وتیرہ اپنایا، کیونکہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ انا پرست تھے۔ جب میں نے ان کے ساتھ جھگڑا کر لیتی تھی تو یہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن پھر خود ہی منا لیتے تھے۔ مجھے ان دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، ایک وقت تھا جب میں نہ صرف ان کی دولت میں، جو کہ میرے خیال میں شاید ان کے پاس تھی لیکن اصل میں نہیں تھی، انٹرسٹ بھی تھی، اور ان کی ذات میں بھی دلچسپی تھی۔ میرا پہلا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا اور دوسرا شوہر کم عمر تھا، لیکن خالی خوبصورتی اور کم عمری سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، آرام و آسائش چاہیے تھے، جو ان دونوں میں سے مجھے کبھی ملنے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی نہ کام کے تھے۔ ان کے بس میں میرے سے مطلب تھا، یہ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی میں کچھ نہیں چاہتے تھے۔ میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے دوسری شادی کی ہے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت واویلا کیا، لوگوں کو کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے سے پتہ تھا، یہ تھی ہی ایسی، اس کی اپنی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ مجھ تک بھی باتیں پہنچ لیں، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نہ تو وہاں پہ کبھی جاتی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی فون وغیرہ کرتی تھی۔ میرے بابا نے ایک دن فون کیا اور کہا کہ خوب نام روشن کر رہی ہو ہمارا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا کہ کیوں، میں اکیلی تو نہیں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، پہلے بھی تو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا، اور آپ لوگوں کو کیا؟ جب تک میں وہاں تھی مجھے نوکر کی طرح استعمال کرتے رہے، اب میں یہاں آ گئی ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میں اپنے گھر والی ہوں، آپ لوگوں سے کچھ لے کے نہیں کھاتی۔ آپ لوگوں نے مجھے کچھ دیا بھی نہیں، ایسے ہی رخصت کر دیا، بھیج دیا یہاں پر۔ جب آپ لوگوں نے اپنے فرض نہیں نبھائے تو مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھیں۔ میرے بابا نے کہا کہ جو فیصلے انسان اکیلے کرتا ہے ان کے نتائج بھی انسان کو اکیلے ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ویسے بھی اکیلی ہوں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، میری زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا، میں اس کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس کو اپنی باتوں میں لگا لیا تھا، وہ میری باتوں میں آ چکا تھا۔ پہلے جو دھوکہ مجھے 2 مردوں نے دیا، وہ دھوکہ میں اب اس تیسرے والے مرد کو دینے والی تھی۔ میں اس کو یہ کہنے والی تھی کہ میری زندگی میں کوئی مرد نہیں ہے اور میں بھی ایک امیر خاندان سے ہوں، کیونکہ میں اس کو اسی طرح سے اپنے جال میں پھنسا سکتی تھی۔
کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت سے زیادہ ایک عقلمند عورت میں کشش ہوتی ہے، اور میں بے شک عقلمند تھی۔ میں نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور یہ میرا آخری چانس تھا۔ اس کے بعد شاید کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا اور میری شکل بھی اس قابل نہ رہتی۔ اس لیے مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ آخری داؤ کھیلنا ہے اور اچھی طرح سے کھیلنا ہے۔ میں نے ساری تیاری کی تھی، سارا ہوم ورک کیا تھا اور اب میں کامیاب ہونے والی تھی۔ میں نے تیسری شادی کر لی، وہ بھی بقول میرے باغ کے، جبکہ میرے ماں باپ کا تو کوئی گھر نہیں تھا، میرا تو اپنا گھر تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی کر لی، وہ میرا تیسرا شوہر بن گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی تھے۔ میں اسی کے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اپنے دونوں شوہروں کو کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میری ماں کے ساتھ تو میری لڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں ان کو یہ بھی جھوٹ بول دیا کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا، کہ یہ بار بار فون کر کے مجھے پریشان نہ کریں۔ لیکن میں اپنی ماں کے گھر گئی نہیں تھی، میں تو اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس کے پاس بہت ساری دولت تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں پورے 15 دن اس کے ساتھ رہی، اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اب یہ مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی۔ کوئی بھی اس کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کیوں کی؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی کو نفسیاتی مسئلہ تھا، وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتی تھی، اسے ڈپریشن کی بیماری تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ سب یہی سمجھنے لگے کہ میں نے اس کو ٹینشن دی ہے یا میں نے ہی اس کی جان لی ہے، اس لیے اب کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں یقین کرتی ہوں، تم جو کہتے ہو اس پہ یقین کر لوں گی۔ تم کہو گے تو آسمان میں چاند نہیں سورج نکلا ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں سورج ہے۔ تم مجھے دھوپ میں کھڑا کر کے کہو کہ اتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں بارش تو ہو رہی ہے اور میرے اوپر گر بھی رہی ہے۔ وہ میری باتوں میں کھوتا ہی چلا گیا۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ میں عقلمند بھی تھی اور میرے پاس حسن بھی تھا۔ میں نے ان دونوں کا استعمال کر کے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، اور اب وہ مجھے چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں تھا۔ لیکن میرے دونوں شوہر مجھے بار بار واپس بلانے لگے کہ ماں کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہو، اب واپس بھی آ جاؤ۔ میں ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، اور اسی طرح میں نے 1 ڈیढ़ مہینہ گزار لیا۔ لیکن پھر مجھے واپس جانا پڑا، اور اب میں نے اپنے تیسرے شوہر کو کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، اور دونوں شوہروں کے پاس واپس آ گئی۔ میں بہت نخرے والی تھی، بہت غصے والی تھی۔ اگر غصہ اور نخرہ نہیں دکھاتی تو یہ دونوں تو میری جان کو آ جاتے۔ اس لیے میں ان کو کھینچ کے رکھتی تھی، اور ان کے ساتھ یہی سلوک رکھنا جائز تھا۔ اگر میں پیار اور مروت سے پیش آتی تو پھر دونوں طرف سے میری ہی ہار تھی، لیکن مجھے ہارنا نہیں تھا، مجھے جیتنا تھا۔ میں ان کو نخرے دکھاتی تھی، ان کو ان کی اوقات میں رکھتی تھی، ان کے اوپر رعب جماتی تھی، اور وہ بے شک میرے رعب میں آئے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی تو خود پہ غرور ہوتا تھا کہ ایک ساتھ 3 مردوں کو پھنسا لیا میں نے، پر یہ کھیل زیادہ دیر نہ چلا۔ پہلے ان کو کہہ کر جاتی کہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، پھر تیسرے والے کو کہتی کہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ بیچ میں سے میری ماں نے یہ بات بتا دی کہ میں تو اس کو اپنے گھر میں گھسنے بھی نہ دوں، میرا تو اس کے ساتھ جینا مرنا ختم ہے، اور میں تو اس کی سوتیلی ماں ہوں، تو مجھے کون سا اس کا اتنا پیار چڑھا ہے جو میں اس کو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد بلاؤں گی۔ یہ بات سامنے آئی تو اس کے ساتھ یہ بات بھی نکل آئی کہ میں نے تیسری شادی کر لی ہے۔ میرے دونوں شوہروں کو بہت غصہ آیا، افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ میں نے کہا میں کر سکتی تھی تو میں نے کر لی، تم لوگ کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ لوگ بہت زیادہ دکھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی، مجھ سے بھی ناراض رہے، اپنے آپ کو بھی غصہ اور تکلیف دیتے رہے، لیکن پھر بالآخر نارمل ہو گئے۔ اب میرے 3 شوہر تھے۔ میں نے ان 2 غریبوں کو یہ سمجھایا کہ یہ بندہ بہت امیر ہے، اسی لیے اگر تم لوگ اپنی زبان بند رکھو گے تو تم لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، پیسے بھی نہیں کمانے پڑیں گے۔ وہ دونوں غریب تھے، اسی لیے شاید اسی وجہ سے بھی خاموش ہو گئے تھے، اور امیر والے کے پاس اور کوئی آپشن ملتا کہ اس کے اوپر پہلے ہی الزام تھا کہ اس نے ایک بیوی کی جان لی ہے۔ اب اگر دوسری بیوی بھی اس کی زندگی سے نکل جاتی تو اس کو تیسری بیوی ملنا تقریباً ناممکن تھا، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ہم سب کی مجبوری ہماری ضرورت بن گئی، اور شاید زندگی ایسے ہی، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔
कुछ लोग कुछ दो के कानून पर ज़िंदगी चलती है। कभी कभी गधे जो को भी बाप बनाना पड़ता है, क्योंकि हम इस दुनिया में सज़ा के तौर पर आए हैं। हमें सज़ा देकर यहाँ पर भेजा गया है। सज़ा आसान नहीं हो सकती। इंसान क्या क्या जतन करता है जीने के लिए, फिर भी आखिर में मर ही जाता है। बस हम सब एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब हम बड़े घर में रहते थे। मेरा तीसरा वाला शौहर कमाता था। उसे पैसों की कोई कमी थी नहीं, इसलिए उसे कोई मसला नहीं होता था। बस मुझे लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी एक ट्रैक पर आ गई और अब इसी पर चलती रहेगी। मुझे और कोई मसला नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। बाकी थोड़ी बहुत इन तीनों में मुँहमारी हो जाती थी, लेकिन मैं तीनों को संभाल लिया करती थी। अब इतना तो मैं कर सकती थी। मैंने तो साफ कह दिया था कि जिसको मेरे साथ नहीं रहना वो जा सकता है, लेकिन अब किसी को ऐसे कहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जाता। ये भी एक साइंस होती है। मुझे मुस्लिम औरत ने कहा था कि जब औरत एक से ज़्यादा शौहर रखती है तो बहुत सारे मसले बनते हैं, और मैंने कहा था कि क्या मसला बन सकता है। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि क्या मसला बन सकता है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको जाकर ये बताऊं कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसलिए मैं खामोश रही। लेकिन जब मेरा पेट बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, और मैंने कहा कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो लोग भी उलझ गए और मैं भी। दिन इसी तरह गुजरने लगे और आखिरी वक्त आ गया। मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे का बाप कौन है, और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि ये तब ही पता चल सकता है जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए, तो फिर हम बच्चे का DNA टेस्ट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि और वो तीनों में से इसका बाप कौन है। मेरा तीसरा शौहर तो साफ कह रहा था कि ये मेरी औलाद नहीं है, जबकि पहले वाले शौहर ने कहा कि शायद ये मेरी ही औलाद है। और जब तक वो टेस्ट करके बताते नहीं थे कि इस बच्चे का बाप कौन है, तब तक मुझे खुद भी किसी बात पर यकीन नहीं था। अब मैं थोड़ी थोड़ी परेशान हो रही थी। ये मामला तो काफ़ी उलझ गया था, क्योंकि अब मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो तीनों ही मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, और जब मुझसे कोई पूछता था तब भी मुझे बहुत अजीब लगता था। खैर से मेरी बेटी इस दुनिया में आ गई और हमने उसका टेस्ट भी करवा लिया। डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। 2 दिन हमारे घर में लड़ाई ही पड़ी रही। जब रिपोर्ट सामने आई तो हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल आई। फिर बुरी तरह से हैरान रह गई कि वो लोग भी, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ही इस बच्ची के बाप नहीं थे। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। मैंने दोबारा रिपोर्ट करवाई तो फिर भी यही नतीजा आया। तब इन तीनों ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम हम तीनों को अपनी अपनी उंगलियों पर नचाओगी, 3 मर्दों को बेवकूफ़ बना लोगी। हमने तुम्हें बेवकूफ़, ये बच्ची हम तीनों में से किसी की भी नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने तुम्हारी कीमत अदा की है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि हम तीनों ने ये मिलकर कहा कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये किया, और अब हम तीनों छोड़कर जा रहे हैं। हम केस करेंगे और इसकी शादी को ख़त्म करवाएंगे। मैंने कहा कि ये सब कैसे हो सकता है, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रही होगी कि मैं किस शौहर की मिन्नत करूं, किसको कहूं कि मुझे छोड़ दे। वो मेरी ज़ात पर उंगलियां उठा रहे थे, वो मुझ पर तंज कर रहे थे, वो हंस रहे थे। इन तीनों ने मेरे ख़िलाफ़ केस कर दिया और वो मुझसे तलाक लेना चाहते थे। मेरी बेटी का बाप कौन था मुझे नहीं पता था। मेरे पास पैसे नहीं थे। इन तीनों ने एक एक करके मुझे छोड़ दिया। मैं इस बच्ची को अकेले संभालती थी। मेरे लिए हालात और ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। शायद यही मेरी सज़ा थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे दूसरे और तीसरे शौहर ने मुझे कभी कॉल तक नहीं की, कभी कुछ नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या मर गई। लेकिन मेरा पहला शौहर जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, उसने मुझे एक दफ़ा कॉल करके मेरा हाल पूछा था। उसने कहा था कि बस मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैंने कहा कि अगर मैं ठीक ना होती तो क्या करते। उसने कहा कि मैं तब भी कुछ नहीं करता, लेकिन बस एक दफ़ा पूछना चाहता था। फिर उसके बाद उसने भी मुझे कॉल नहीं की। अब बस मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और अपनी बेटी को पालती हूँ, और उसके बारे में सोच के भी डर जाती हूँ कि उसका नसीब कैसा होगा। कहीं मेरे कर्मों की सज़ा उसको तो नहीं मिल जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।